बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों। दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल क़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। 74 साल बुरे पाकिस्तान की इस धरती पर बहुत से तलख अदवार गुजरे, लेकिन हर अदवार का मुकाबला हुंदा पेशानी से किया। तारीख में मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद, सुल्तान सलाहुद्दीन और टीपू सुल्तान अपनी अपनी जगह एक मुस्तकबिल और अहम अफवाह की हैसियत रखते हैं। लेकिन 6 सितंबर 1965 को जब हिंदुस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला किया तो हमारे पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के दांत इकट्ठे करके रखे। वो ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान की अफवाज इतनी कमजोर नहीं है, वो पाकिस्तान को कमजोर समझते थे। आज के दिन हमारे फौजियों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुसलमान कफार के साथ जंग में क्या शहीद होता है या गाजी कहलाता है। मेरे अजीज हमवतनों, 6 सितंबर 1965 ये वो दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। लेकिन हमारा दुश्मन एक बात बोल रहा था, वो जिस मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है, इस मुल्क की धरती की हिफाजत इसके जानसारों का लहू बोलता है। तारीख के औराक पलटे तो फतह लहू मांगती है, तारीख के औराक पलटे तो फतह लहू मांगती है। ये लहू ही है जिसकी वजह से तारीख रुख बदलती है। दुनिया मंजर देखती है, दुनिया तो मंजर देखती है जो जगह खून में रची बसी थी। इस जगह पर वही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाता है। ये नवीद दिखाई देते हैं, खून दिल देकर निखारेंगे रूह बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। कच्चम खाना लाहौर में शाम की चाय पीने का दावा करने वालों को मेजर अजीज बट्टी बनकर इनके ख्वाबों को जमीन में मिला देता हूँ। हाँ, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है कि राशिद मिन्हाज बनकर इन दुश्मन के त्यारे का रुख मोड़ दूंगा और इसके नापाक इरादों को जमीन में बोल दूंगा। मेरे दोस्तों, मकार दुश्मन अपने फजाई त्यारों पर गुरूर करता था तो हमारे कैप्टन MM आलम ने भारतीय त्यारों को निस्तो नाबूद करते हुए दुश्मन के 14 सबक रोशन कर दिए। क्योंकि दुश्मन शायद भूल गया था इसने किस कौम को ललकारा है। वो कौम जिसका हर एक फर्द सिपाही है। हम इब्ने कासिम हैं, हम खालिद का जानशी हैं, हम पैगाम इब्ने सफीर हैं, हम फूलों की महकार, गोरियों की झंकार, हम तारिक बिन ज़ियाद की तलवार, हम इब्ने कासिम की जलगार, हम जज्बा फारूकी से शर्शार, हम फातहीन लश्कर हैं क्योंकि हम पाकिस्तान हैं। मेरे अजीज सामाइन, पाकिस्तान अमन चाहता है, इसको कमजोरी ना समझा जाए। कहा जाता है कि दुनिया की हर कौम पर कठिन वक्त आता है, लेकिन जिंदा कौम अपने इत्तेहाद व यकजहती से दुश्मन के दांत खट्टे करके रख देती है। हम भारत को वाज़ेह पैगाम देते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। अगर तुम शुरू करोगे तो हम खत्म करेंगे, वो भी अपनी मर्जी और अपनी कीमत पर। चौका पलट कर झपटना और झपट कर पलटना हमारी शाहीन सब कौम की अलामत है। जुर्रत, हिम्मत और सलाहियत
ہماری افواج کی میراث ہے اور ہمارا ہر سپاہی اس کا امین بھی ہے. اس لیے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا بھارت ڈرتا ہے. وہ ڈرتا ہے, گھبراتا ہے اور چھپ چھپ کر وار کرنے کا موقع جانے بھی نہیں دیتا. یاد رکھو ہم پاکستان ہیں. ہم میلی آنکھ نکال سکتے ہیں, اٹھتے ہاتھ توڑ سکتے ہیں. اگر وقت آیا تو تمہیں بھی سمجھائیں گے اور ایسا سمجھائیں گے کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی یہ عزم تھا, ہے اور رہے گا. اس لیے بات وہی کرنا جس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہو. دوسری طرف پاکستان کے ساتھ لڑنے والوں, پہلے پاکستان کی تاریخی فتوحات کے بارے میں جانیں. پاکستان کوئی معمولی نہ سمجھے. جو ناممکن جنگ ہو, پاک فوج اور آئی ایس آئی اس کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے. کئی ملکوں کی فوج, ڈالروں کی برسات, اسلحے کے انبار, جدید جنگی طیارے, ٹینک, توپیں. دوسری جانب فقط ایک ہی نعرہ اللہ اکبر, اور اس نعرے نے افغانستان فتح کر لیا. وہ جنہوں نے ہمیں پتھروں کے دور میں دھکیلنا تھا, وہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے افغانستان سے فرار ہوئے. جنہوں نے پاکستان سے اٹک تک کا علاقہ چھیننا تھا, وہ محلات سے فرار ہو گئے. دوسرے ملکوں میں دوسرے درجے کے بناگزین بن چکے. جو سکٹ ڈھاکہ کی ٹویٹ کرتے تھے, وہ طالبان سے معافی نامے حاصل کرنے کے لیے پتلونیں گھر میں چھوڑ کر ٹخنوں سے اونچی شلواریں باندھے لائن میں کھڑے ہوئے. میرے عزیز ہم وطنوں, افغانستان کو 19 سال 8 ماہ کی تاریکی کے بعد خون و قربانیاں سے بھری آزادی مبارک. اطلاعات کے مطابق وائٹ ہاؤس نے افغانستان سے مکمل انخلا کر لیا. اب افغانستان میں کوئی امریکی فوج نہیں ہوگی. کابل سے امریکی فوج کی آخری پرواز, افغانستان جنگ اب ختم ہو چکی ہے. آخری طیارہ کابل ایئرپورٹ سے اڑان بھی بھر چکا ہے اور پھر تاریخ بھی اپنا آپ دہرائے کہ دنیا کی نمبر 1 فوج کو بھی سیکیورٹی پنجاب پولیس نے دی تھی. یہ ہے میرا پاکستان, یہ ہے آئی ایس آئی, یہ پاک فوج, دنیا کی طاقتور ترین فوج کو آج پاکستان نے پناہ گزین کے لسٹ میں ڈال دیا ہے. پاکستان زندہ باد.